Hi viewers, I'm very happy to see you again in this episode, and I hope all of you are always fine. In the episode 32, I would like to explain the pattern and the use of past perfect continuous tense. If you want to know what it is, let's see the explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah tense ke-14, yaitu past perfect continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang sudah sedang terjadi dan disusul peristiwa lain yang berkaitan di masa lalu. Pola kalimat positif subjek diikuti dengan had been, diikuti dengan V1 atau kata kerja bentuk pertama ing diikuti dengan objek. Negatif subjek diikuti dengan had not been diikuti dengan V1 atau kata kerja bentuk pertama ing diikuti dengan objek. Interrogatif atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, polanya had diikuti dengan subjek, been diikuti dengan V1 atau kata kerja bentuk pertama ing diikuti dengan objek. Question atau pertanyaan yang menggunakan kata tanya untuk menanyakan banyak hal. Question word atau kata tanya diikuti dengan had, diikuti dengan subjek, diikuti dengan been, diikuti dengan V1 atau kata kerja bentuk pertama ing diikuti objek. Perlu saya jelaskan kembali bahwa tense ini hanya digunakan apabila terjadi dua peristiwa yang tidak bersamaan di masa lampau. Apabila hanya satu peristiwa, maka sebaiknya jangan menggunakan tense ini. Kita bisa menggunakan simple past atau past continuous. Mari kita lihat contoh berdasarkan pola past perfect continuous tense. Nomor 1, the police had been looking for a criminal for 2 months before they caught him. Polisi sudah sedang mencari seorang penjahat selama 2 bulan sebelum mereka menangkapnya. Artinya apa? Polisi sudah mencari selama 2 bulan dan akhirnya mereka menangkap penjahat itu. Ada 2 peristiwa, yaitu polisi mencari selama 2 bulan dan diikuti dengan peristiwa berikutnya adalah polisi menangkap dia. Jadi 2 peristiwa ini tidak bersamaan, tetapi satu peristiwa diikuti peristiwa yang lain namun terjadi di masa lampau. Nomor 2, the guests had been waiting for you since an hour ago before you came home. Tamu-tamu itu sudah sedang menunggu kamu sejak 1 jam yang lalu sebelum kamu pulang. Artinya apa? 2 peristiwa di masa lalu. Satu adalah tamu-tamu menunggu selama 1 jam, kemudian peristiwa kedua kamu pulang. Jadi peristiwa pertama sedang berlangsung, kemudian disusul peristiwa kedua yaitu kamu pulang, yang semuanya terjadi di masa lampau. Nomor 3, they entered the room after the meeting had been discussing the topic for 10 minutes. Mereka masuk ruangan setelah rapat sudah sedang membahas topik itu selama 10 menit. Maksudnya apa? Peristiwa pertama, rapat itu sedang berlangsung, baru berjalan 10 menit, diikuti peristiwa yang kedua, yaitu bagian peserta rapat masuk setelah berjalan 10 menit.
Kedua peristiwa ini terjadi di masa lampau. Nomor 4, the doctor did not come after the patient had been waiting for him for 1.5 hours. Dokter itu tidak datang setelah pasien itu sudah sedang menunggu dia selama 1,5 jam. Maksudnya pasien sudah menunggu selama 1,5 jam, kemudian dokternya baru datang. Kedua peristiwa ini terjadi di masa lampau. Saya ulangi bahwa past perfect ini digunakan apabila dua peristiwa yang tidak bersamaan di masa lampau, maka peristiwa yang pertama menggunakan past perfect continuous. Mari kita perhatikan contoh berikutnya. Nomor 1, the fire was happening for an hour. The firefighter came to damp down the fire just now. Kebakaran sudah berlangsung selama 1 jam. Pemadam kebakaran datang memadamkan api tadi. Maksudnya kebakaran sudah berlangsung sementara berlangsung selama 1 jam, baru pemadam kebakaran datang. Apabila kita gabungkan dua kalimat ini, maka menjadi the fire had been happening for an hour before the firefighter came to damp down it just now. Atau the firefighter came to damp down the fire just now after it had been happening for an hour. Nomor 2, I was not waiting for him too long this morning. He came back from the office. Jika kita gabungkan kalimat ini, maka yang peristiwa pertama menggunakan past perfect menjadi I had not been waiting for him too long this morning before he came back from the office. Atau he came back from the office after I had been waiting for him too long this morning. Nomor 3, the English teacher came. The students were staying in the class for 30 minutes. Jika digabungkan menjadi satu, maka the students had been staying in the class for 30 minutes before the English teacher came. Atau the English teacher came after the students had been staying in the class for 30 minutes. Well, first now we go on the exercise. Combine pair of the sentences using past perfect continuous tense. Number 1, I was not staying at home. My parents came there. What is the combining sentence using past perfect continuous on number 1? Alright. Number 2, the football match was going on for 10 minutes. I turned on the television to watch it. What's the combining sentences using the past perfect continuous tense? Alright. Number 3, it was raining very hard for a day. It flooded outside. What's the combining sentences using past perfect continuous tense? It's okay. Number 4, I was sleeping soundly just now. He called me. What's the combining sentences on number 4? Alright. Number 5, he was not driving a car very fast. The accident happened. What's the combining sentences on number 5? Alright.
Number 6, they got married last week. They were waiting for the event for 2 years. What's the combining sentence on number 6? Alright. Number 7, the plane landed at the airport. The flight was taking for 2 hours. What's the combining sentences on number 7? It's okay. Number 8, my wife came back. I was not waiting for her too long. What's the combining sentence on number 8? Alright. Well, viewers, I think you understand it well because you could do the exercise very well. And I hope you can apply it for your speaking outside. Thank you very much for your attention and see you on the next episode.